L'enregistrement est démarré. Bonsoir Nescol. Bonsoir Nescol. Ce soir, باش نحكيو مع بعضنا sur une formation en ligne sur Microsoft Teams. Moi, Imen Taktak Marzouk, enseignante d'informatique au Collège Pilote Sfax Tunisie, et ma collègue Fatma Bouaziz, enseignante d'informatique aussi au Collège Ali Nouri Sfax Tunisie. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, mon écran, il est partagé. C'est bon, Fatma? Mon écran est partagé? Très bien. Oui, ça va. Donc, s'il vous plaît, désactivez vos microphones. Si vous avez des questions, on va réserver un quart d'heure à la fin de la session pour répondre à vos questions, bien sûr. Donc, notre formation, elle est par moi et ma collègue Fatma Bouaziz sur le thème Microsoft Teams. S'il vous plaît, il y a quelqu'un à l'écran, donc arrêtez le partage. Donc, Monsieur Mohamed, très bien, merci. Je vais repartager mon écran, très bien. Donc, on va commencer par une partie. On va découvrir ensemble c'est quoi Microsoft Teams, quels sont les avantages du Microsoft Teams, les fonctionnalités, ceci pour maximum 20 minutes. Puis, on va passer pour une partie pratique avec ma collègue Fatma. Elle va vous fournir une description détaillée sur les différentes composantes du Microsoft Teams. On va débuter par la définition du Microsoft Teams. C'est quoi Microsoft Teams? C'est quoi la différence avec d'autres outils C'est une application de messagerie destinée aux entreprises, aux éducateurs. Donc, vous pouvez faire des conversations, que ce soit privées, que ce soit publiques. Vous pouvez créer des réunions, rejoindre des réunions. Il s'agit d'un espace de travail pour la collaboration et la communication en temps réel. Donc, faire de la communication avec mes élèves via des réunions live ou bien avec des conversations publiques ou bien privées. Et vous pouvez faire le partage et la collaboration avec vos élèves. Ceci à partir d'un onglet, il est nommé fichier, où vous pouvez partager vos documents, tout type de documents. Donc, on va le voir, on va le découvrir avec ma collègue Fatma bientôt. Le tout, il est regroupé au même endroit ouvert. Il est accessible à tout. Donc, on peut partager des documents, on peut créer des réunions, rejoindre une réunion, on peut même créer des devoirs. Et c'est en quelque sorte le hub de toute l'application, de toutes les applications Microsoft. شنو معناتها hub? Donc, c'est le noyau. À partir de Microsoft Teams, je peux faire appel à Word en ligne, PowerPoint online, Excel online. Je peux utiliser le OneDrive, des fichiers qui sont chargés sur le OneDrive, etc.
Oui, on va découvrir ensemble les avantages du Microsoft Teams. Pourquoi utiliser le Microsoft Teams? Pourquoi ne pas utiliser le Google Classroom ou bien le Edmodo? En fait, le Microsoft Teams, il joue un double rôle. Le premier rôle, c'est avec Microsoft Teams, vous pouvez créer des classes et des équipes virtuelles où vous pouvez partager vos fichiers, et aussi vous pouvez créer des visioconférences à travers l'outil calendrier et créer des réunions. Donc, il joue un double rôle. Donc, avec Microsoft Teams, vous pouvez faire des conversations incluant du texte, du son, des vidéos et la possibilité de partager des fichiers. Avec Microsoft Teams, vous pouvez créer aussi des conversations privées par 2 ou par 3, idéales pour le développement d'une idée. Lorsque je dis une conversation, elle peut être texto ou bien par téléphone, comme si avec le son, seulement le son, et aussi avec le vidéo. Vous pouvez aussi, à part la visioconférence, je peux stocker mes fichiers. Donc, c'est un endroit où vous pouvez partager vos fichiers, vos documents dans une même place, dans un même endroit. Il y a l'intégration de vos applications favorites. Par exemple, si vous utilisez le Trello, c'est un outil gratuit pour organiser vos plans, vos projets. Donc, vous pouvez l'intégrer dans Microsoft Teams comme onglet. Donc, nous allons le découvrir avec ma collègue Fatma. GitHub, c'est une plateforme de développement de logiciels. Vous pouvez faire appel à des planificateurs. Donc, Microsoft Teams, il peut faire appel à plusieurs fonctions. Les fonctions sont les applications, que ce soit des applications de Office ou bien autres applications comme le Flipgrid, comme le Wakelet, etc. Votre chaîne YouTube, vous pouvez le mettre comme un onglet, etc. SharePoint, c'est un service cloud du Office 365, donc où vous pouvez stocker tous vos documents en ligne. Maintenant, je vais passer aux différentes fonctionnalités de Microsoft Teams. Donc, Microsoft Teams, il permet l'accès à l'ensemble des fonctionnalités essentielles. Avec Microsoft Teams, ce n'est pas la peine d'utiliser Skype. Ce n'est pas la peine d'utiliser Skype. Outils Office 365, PowerPoint. Aussi, après la création d'une équipe sous forme de classe virtuelle, vous pouvez charger il y a plusieurs onglets. Donc, les onglets les plus نشوفوها اليوم هما l'onglet fichier. هوني في l'onglet fichier, il y a les raccourcis nouveaux. Donc, vous pouvez créer un nouveau fichier à partir des outils Office 365 directement. Donc, sans ouvrir le Microsoft Word sur vos PC et écrire vos besoins vos données sur ce Microsoft Word. Donc, vous pouvez utiliser directement le Word en ligne comme un outil Office 365, PowerPoint, Excel, etc. C'est pourquoi j'ai dit que le Microsoft Teams, c'est le hub de toutes les fonctionnalités de Microsoft, de tous les outils de Microsoft.
Vous pouvez aussi charger un fichier de votre appareil, tout type de fichier, vidéo, texte, son, image, etc. Aussi, vous pouvez synchroniser après charger vos fichiers. Donc, il y a une synchronisation avec le OneDrive. OneDrive, c'est un outil Office 365 Cloud comme le Google Drive. Donc, il y a donc tous vos fichiers qui sont chargés dans votre équipe. Lorsque vous cliquez synchroniser, ils vont être déplacés, ils vont être copiés plutôt dans votre OneDrive. Copiez le lien. Si vous avez déjà préparé avec un outil de présentation comme le Genially, comme cette présentation, Padlet, Sway, Flipgrid, Wakelet, Crazy, donc, ou bien une vidéo YouTube, donc tout simplement, vous pouvez copier le lien dans vos fichiers. Après le chargement de vos fichiers, vous pouvez télécharger un fichier déjà chargé ou bien votre élève peut télécharger le fichier que vous avez chargé dans la classe virtuelle. Tout ceci va être bien détaillé avec aussi l'onglet devoir. À part la création d'une équipe, le chargement ça va, Katawa? Ça va, Tao, نسمع فيكم direct. Ben. Ok. J'ai dit que toutes les fonctionnalités de Microsoft Teams vont être bien détaillées avec une démonstration live avec ma collègue Fatma. Donc, je vais passer à la partie devoir, à l'onglet devoir. Vous pouvez créer un devoir comme évaluation virtuelle en ligne sous forme d'une affectation ou bien d'un questionnaire ou bien à partir d'un devoir existant. Affectation, vous pouvez choisir un devoir sous forme d'un fichier déjà existant sur votre appareil ou en utilisant le Word, PowerPoint, Excel, OneDrive online. Vous pouvez aussi créer un questionnaire sous forme de quiz avec un barème ou bien directement, vous allez passer directement au Office Forms. C'est un outil pour créer des quiz en ligne. Et aussi, vous avez le choix de créer un devoir à partir ou dans un autre canal. Donc, vous pouvez l'utiliser directement. Ça va, ما فما مشكلة في الكونيكسيون جو كروا صوتك ساعات يمشي. Bon, Oui, il y a eu des coupures, il y a des passages qu'on n'a pas entendus. Ah, ben. Vous pouvez créer des réunions, des visioconférences live, ou bien vous pouvez rejoindre une réunion déjà
de collaboration. Donc, nous allons découvrir ensemble comment partager un fichier sur votre... un outil très important de collaboration, c'est le bloc-notes de classe. Donc, nous allons découvrir c'est quoi le bloc-notes de classe. Créer un devoir sous forme d'évaluation en ligne à travers un questionnaire ou bien une affectation avec barème. Aussi, si vous utilisez beaucoup un outil bien spécifique, donc vous pouvez l'ajouter comme un onglet. Et enfin, vous allez créer une réunion, découvrir comment créer une réunion et ou rejoindre une réunion. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage. Et je vais céder la parole à ma collègue Fatma pour la partie pratique. Merci Imen pour votre présentation. Voilà. Allez, Stéphane. Merci. Donc, voilà l'interface de démarrage de Microsoft Teams. Donc, il y a en haut la barre de commande que je peux taper n'importe quelle de commande pour rejoindre, par exemple, un canal, une équipe ou bien quelque chose d'autre. Donc, à gauche, il y a les onglets. Donc, activité, c'est l'onglet de notification comme les notifications de Facebook. Donc, je clique là-dessous. Donc, هنا يعطي شنو صار في les équipes متاعك. Donc, par exemple, في الكلاس virtuelle متاعك انت عملت annonce ou bien publication pour vos élèves et certains élèves ont mis j'aime ou bien ils ont commenté votre publication. Donc, voilà, هنا باش تجيك notification pour tous les passages de votre communauté dans Microsoft Teams. Donc, l'onglet après, il y a conversation. Donc, tu peux donc parler ou bien faire des vidéoconférences avec n'importe quel enseignant, bien élève qui existe dans la communauté de Microsoft Teams, que ce soit invité ou bien membre ou bien propriétaire d'équipe, dans tous les genres. Par exemple, elle est invitée, donc je peux, Latifa El Khlifi, c'est une enseignante en Tunisie qu'on a formée la semaine dernière. Donc, تجم انت هنا تحكي معاها، donc تبعث لها message، donc تكلمها etc. Les équipes كما تشوف هنا il y a plusieurs équipes. Donc, certaines équipes que j'ai créées moi-même, il y en a d'autres que j'ai rejoignées, ou bien que d'autres enseignants, ils m'ont invité à leurs équipes. Ils m'ont invité. Comme j'ai invité Imet dans mon équipe formation Microsoft Teams pour nos collègues les Algériens. Aussi, il y a l'onglet devoir. Donc, l'onglet devoir, si vous voulez faire des évaluations pour vos élèves. Donc, vous allez choisir la classe que vous allez faire ce devoir. Choisissez donc une classe. Voilà plusieurs classes que j'ai créées et qu'il y a des classes virtuelles que j'étais invitée. Aussi, il y a l'onglet calendrier. L'onglet calendrier, comme vous voyez, comme si j'ai un calendrier. Et là, dans cet onglet, tu peux créer des réunions, comme la réunion اللي احنا توا فيها. J'aime une réunion pour, par exemple, voir vos élèves
لايف مباشر باش تحكيو مع بعضكم مثلا على donc toute la semaine qu'est-ce que vous avez fait باش تناقشوا discuter sur un sujet ou bien n'importe quel به عندنا l'appel donc l'onglet appel pour appeler quelqu'un directement et l'onglet fichier tu peux stocker donc plusieurs fichiers donc tu peux les télécharger par exemple من OneDrive من Microsoft Teams من الcommunauté et tu peux ajouter معناتها من l'ordinateur نتاعك des fichiers des vidéos des images etc. باش نرجع انا للonglet équipe. Quand vous voyez ici, il y a un bouton rejoindre ou créer une équipe. Vous le voyez, hein? Le bouton. Imen, ça Oui. va? Oui, فما décalage شوية في البارتاج معناتها بين الصورة كي تجينا والكلام متاعك مي معناتها ما يصيرش خاطر ساعات يظهر من بعد ما تكمل انت البارتي متاعك. Donc باش نعمل un peu de ralenti. Hein? Oui, voilà. Donc هنا عندنا البوطون. حاول تكليكي ومن بعد تتكلم. فهمت فاطمة كيفاها؟ Donc هنا عندنا bouton rejoindre une équipe ou bien créer une équipe. Donc je clique là-dessous. Voilà. Donc هنا يعطيني la main de créer une équipe ou bien rejoindre une équipe à l'aide d'un code. Donc هنا tu peux par exemple créer une équipe ou bien une classe virtuelle et donner le code à vos élèves pour rejoindre cette équipe au lieu de les inviter un par un. Donc maintenant, je vais créer une équipe. Donc, je dois sélectionner un type d'équipe. Donc, il y a 4 types d'équipes. Il y a une classe pour discussion, projet de groupe et devoir. Il y a une communauté de formation. Donc, le groupe de travail des enseignants, personnel ou bien autres, club, groupe d'études, d'activités, etc. Donc, je clique sur classe. Lorsque je clique sur le type classe, donc il nous donne la main d'écrire le titre ou bien le nom de notre équipe ou bien de notre classe virtuelle. Donc, je vais mettre 9e année par exemple parce que j'enseigne 9e année et 8e année. Donc, 9e année de base. Donc, je suis en train de créer ma classe virtuelle. Je vais une description. Par exemple, je dis... Donc, Fatma, une question, s'il te plaît. On crée une classe virtuelle, il faut qu'on crée une équipe, c'est ça? L'équipe, la classe virtuelle. احنا يسميوها بلغة المايكروسوفت équipe. Parce que la classe virtuelle, c'est quoi? C'est une équipe. D'accord, donc la classe virtuelle, c'est une équipe à créer. D'accord? Okay. Oui. Oui. Ouais. Donc, c'est propre aux élèves de la 9e année. 9e année en général. En 9e année. Donc, suivant. Donc, cette classe virtuelle, je n'invite par exemple les étudiants ici. Donc, je peux les inviter avec leur compte Gmail. Par exemple, j'utilise le compte Gmail de ma fille, Hadil. Voilà. Voilà, Fatma. Une question, Fatma? Oui. Est-ce que s'il y en a un enseignant qui veut collaborer avec moi dans ma classe virtuelle, comment je peux l'inviter dans mon équipe? يعطيك الصحة إيمان. Donc هنا فما étudiant فما enseignant.
Donc, je peux inviter mes étudiants et je peux inviter autres enseignants pour collaborer avec moi dans cette équipe ou bien dans cette classe virtuelle. Donc, par exemple, je vais entrer tous les étudiants avec leur compte Gmail. Puis, par exemple, je veux que Imen m'aide dans cette classe. Donc, je vais taper Imen. Donc, voilà. C'est une enseignante dans la communauté. Et je l'ajoute. Hein. Donc, et là, je nzid tous les élèves. Donc, il me prend un peu de temps. Donc, voilà, هذه الكلاس virtuelle متاعي. كيما تشوفوا عندنا هنا je peux changer l'image. هنا modifier l'image de l'équipe. Donc, عندنا هوني 9e année de base, c'est le titre ou bien le nom de mon équipe ou bien le nom de ma classe virtuelle. Ici, il y a un canal qui s'appelle Général, qui est créé par défaut. Par défaut, Général, il est créé. Donc, c'est quoi Général? Je fais Général, هذا كما تشوفوا هنا فيه publication, فيه fichier, bloc-notes de classe, devoir, notes, et tu peux ajouter autres onglets. Les autres onglets, tu peux te bénéficier de toutes les applications Microsoft وانت في وسط Teams. معناتها انت في وسط Teams تنجم تجوتي n'importe quel outil. دونك هنا شوفوا هنا les applications اللي تنجم تتمتع بيهم وتجوتيهم في وسط انت Teams من غير ما تخرج لبرا وتخدم. Par exemple, je peux هنا ajouter ma chaîne YouTube pour mes élèves. Par exemple, ou bien je crée une chaîne YouTube pour les classes de la 9e année. Donc, je peux ajouter n'importe quelle application ici. Hein? Flipgrid, OneNote, Forms, Excel, PowerPoint, SharePoint, Wiki, Word, Stream, etc. etc. Donc, هنا أول حاجة شفتوا هنا les 3 points هذوما. Donc, هنا نحب أنا نجري l'équipe متاعي. نحب نشوف les fonctionnalités de mon équipe et je veux modifier quelques paramètres. Bien, par exemple. كما تشوفوا هنا عندي أنا فاطمة بوعزيز بروبريتير وإيمان تقع. دونك إيمان أنا نجم نحطها بروبريتير ونجم نرجعها ممبر. وكل حاجة فيها فونكسيوناليتي. البروبريتير شنو يجم يعمل في الكلاس هذيا والممبر شنو يجم يعمل. كيف لانفيتي زاد شنو يجم يعمل. دونك هذوما الكل تو نشوفوهم توا. به عندنا لي كانو كيما تشوفوا عندنا كانال وحده برك اللي اسمها جينيرال. Je peux ajouter d'autres canaux. Par exemple, نعطيكم مثال. أنا نقري 9e année وفي 9e année عندي 3 classes. عندي 9e B1, 9e B2 et 9e B3. Donc, je peux créer des canaux sous le nom de 9e B1, 9e B2, 9e B3. Ça va, Imen? Oui, ça va, Fatma. Houni, comment ajouter des canaux? Donc, je clique sur le bouton ajouter un canal. Donc, نعطيه nom du canal. Donc, هنا باش نعمل 9e B1. هنا description. Donc, هنا c'est propre pour les élèves de la 9e B1. هنا في الكونفيدنسياليتي تنجم تحط الكونفيدنسياليتي بريفي. اش معناتها بريفي؟ معناتها accessible uniquement à un groupe de personnes dans l'équipe. معناتها انت مثلا تحب les élèves de la 9e B1 ما يشوفوش les élèves de la 9e B2 وكيف les élèves de la 9e B2 ما يشوفوش خدمة les élèves de la 9e B1. معناتها كل كانال وحده بريفي نجم ندخلو كان انا واضحة. دونك هنا نحطو بريفي suivant. دونك هنا لازمني نجوتي bien sûr les élèves de la 9e B1. انا من الاول اش عملت؟ انا من الاول lors de la création de la classe virtuelle 9e année j'ai ajouté tous les élèves
de la 9e année. Par exemple, on a 30 élèves 9e BU, ou 30 élèves 9e B2, ou 30 élèves 9e B3. Donc, j'ajoute 90 élèves من الأول. نوسع بالي باش نجوتيهم الكل. من بعد أنا باش نقسمهم sous forme de sous-groupe ou bien de classe. Donc, هنا نجوتي par exemple هديل اللي أنا جاي أجوتي d'avance. شفتوا هنا يعطيني la main d'ajouter هديل dans la 9e B1. اوكي هذه هي الانترفاس نتاع 9e B1 شفتوها. دونك عندي هنا بوبليكاسيون يجم التلميذ هوني دونك يكتب اي بوبليكاسيون يحب عليها والا حتى البروف لونسينيون بيان سور. باغ اكزومبل هنا انا باش ننزل على هذه شفتوها هنا باش تخرج لي نوفيل كونفرساسيون. تجم انت هنا تعطيهم ان سوجي باغ اكزومبل او بيان 9e B1 تعطيهم اون انونس او بيان هنا تجم تعمل لهم انونس بوبليسيتي معناتها انونس. دونك تجم هنا تجوتي باغ اكزومبل باش نقول لهم رانا باش نعمل لكم ريفيزيون مايكروبيت par exemple. Donc, je peux changer la couleur de l'annonce. Je peux ajouter, par exemple, des images, charger une image de mon ordinateur ou bien choisir quelques illustrations. En général, des arrière-plans, classe, club activité sport, etc. Par exemple, je choisis celle-là. هنا باش يعطيك سو تيتر دونك باش نقول لهم on va réviser microbit niveau 1 donc par exemple on va faire des activités et 2 par exemple. ونجم هنا نحط لانونس نتاعي مثلا تفاصيل معناتها نزيد اون ديسكريبسيون ايتترا. هنا نجم نحط اللين اللي نحب عليه. باغ اكزومبل انت تحب تعطيهم ريفيزيون تعطيه مثلا تشارجي لهم دوكيمون يحكي على الميكروبيت نيفو 1 وبيان هنا مثلا تجم تحط لهم زاده فيديو اليوتيوب. تجم هنا تحط لهم مثلا par exemple كور ولا اي حاجة. فوالا هذه هي الكارت ميكروبيت. دونك تجم هذه هي الانونس هذه تجم تعملها دون بليزيور كانو. هنا تجم تحط tout le monde peut répondre ou bien vous ou bien les modérateurs peuvent répondre. Donc تجم تتحكم في الconfidentialité de cette annonce. تجم تسيري un lien par exemple vidéo YouTube ou bien تجم زادة تنسيري code extrait de code embedded code. J'attends que le fichier se télécharge. Voilà. Et nous allons à l'entrée. Voilà. Cette annonce. Donc, elle est publiée sur la classe 9e B1. Donc, oui. Une question. Donc, on a créé une équipe, ou l'équipe 9e année de base, on a créé comme si un groupe, ou bien un سميه احنا في Microsoft Teams un canal. Donc, on نجم نقسم القسم متاعي en des groupes.
معناتها في رأس عمل، والا نجم انا نصنع اون ايكيب باغ نيفو. مثلا عندي نيفو 9 اني نحط فيه لي جروب ديليف اللي نخدم معاهم والا لي كلاس. وهوني هوني هذه لانونس معناتها elle est publiée seulement sur le canal ou bien sur le groupe 9e année de base, plutôt 9B1. Oui. Voilà. Oui. Merci. Donc, merci. Donc, هنا التقسيم الكلاس متاعك selon votre stratégie de travail. Donc, انت شنو استراتيجي دو ترافاي نتاعك؟ تحب انت تقسم سو جروب معناتها حسب لي نيفو اللي عندك اللي تقريهم، تحب انت ليكيب نتاعك دافونس هي الكلاس، ومن بعد تعمل دي كانو دي جروب معناتها تقسم انت اصلا الكلاس نتاعك دو جروب دو ترافاي. تنجم تقسم لي كانو نتاعك حسب لي دومين دابرونتيساج اللي انت قاعده تقري فيهم، حسب باغ اكزومبل دي بروجي دو كلاس. تنجم تحط انت بروجي 1 بروجي 2 شنو اسمه. دونك هذيا التقسيم هذايا لورغانيزاسيون هذيا حسب انت استراتيجي دو ترافاي نتاعك. باهي انا حبيت نوريك معناتها راهو فما كانال بريفي تنجم كان تنجم تحطو بريفي، تنجم تحطو مش بريفي، انت زاده سولون لا استراتيجي دو ترافاي نتاعك. باهي باش نرجع انا لل 3 بوين هذوما. جيري ايكيب. سافا اسماء؟ Asma. Oui, très bien, on te suit. Ok, merci. Donc, pour voir les membres, pour voir les canaux, كما شفنا توا انا ولا عندي بخلاف جينيرال عندي كانال اسمه 9 بي 1 واللي هو بريفي كما تشوفوا. به هنا في البارامتر في البارامتر هنا تنجم tu vas faire كما شفنا السايكا une image معناتها tu modifies l'image de votre équipe. هنا تجم autorisation des membres. هنا حاجة مزيانة برشا، انت وقت تجوتي des membres donc تجم هيكم les membres تحطهم معناتها تجم تحطهم autoriser les membres et créer et mettre à jour les canaux. تجم تكوشيها هما يصنعوا des canaux etc. وتجم تحطهم لا des membres كيما مثلا التلميذ انا ما نحبوش هو يصنع كانال، نحب انا جورغانيز تو اي التلميذ يدخل في الكانال هذيك ويخدم كهو. تحبوا يصنع انت وتولي سي ان اسباس معناتها بوغ لي ستوديون نتاعك دونك فازي دونك تجم تكشي هذه تخليه يجم يصنع ويعمل اللي يحب. فهمتوا؟ دونك هنا لوتوريزاسيون دي ممبر هكا شوفوا بالوحده تجم انت تقراها وتحط انت تكشي اسكو هيك الممبر تحبوا يعمل هذيك الحاجه والا لا. به اوتوريزاسيون دي انفيتي كيف لي انفيتي راهو كيف ما انتوما لي انفيتي تجم تعطيهم اوتوريزاسيون في حاجات وتجم لا. دونك كيما نقولوا احنا الحدود نتاع الممبر شنيا والحدود نتاع الانفيتي شنيا. هنا تو سكي مونسيون دونك هنا في ليكيب نتاعي الكود ديكيب حاجه مزيانه برشا. الكود ديكيب تجم انت كيما قلت لكم من الاول انا عندي 90 تلميذ في عوض انا بالواحد ندخل وندخلوا معناتها 90 تلميذ هذيكم نجم نعمل كود ديكيب جينيري كود. شفتوا الكود هذايا هذيك الكود نجم نعطيه للتلميذ ومن بعد كيف يدخل المايكروسوفت تيمز دونك il suffit d'entrer ce code directement يدخل الكلاس نتاعي واش لازم انا نجوتيه معناتها. دونك هنا les autres fonctionnalités de Teams voilà. به هنا l'analyse هذه تعطيك الستاتستيك de votre classe virtuelle. Oui. Fatma Souel. Donc, tu pouvais, dès le début, créer un lien pour un canal, ensuite partager avec les élèves تاعك. Oui. هنا تجم انت تعمل copier le lien aussi. Obtenir le lien vers l'équipe. تجم تعطيه اللين ويدخل باللين أو يعطي يا إما تعطيه اللين وإلا تعطيه الكود وإلا تدخلوا انت أو عندك 3 طرق. Très bien. Ok. الاناليز هذه كما شفنا احنا ستاتستيك نتاع ريكابيتولاتيف نتاع الترافاي نتاعك في الكلاس
معناتها كيما نقولوا احنا انت قاعده تخدم في الكلاس هاكا هنا فما 3 utilisateur 0 ميساج 6 ابليكاسيون لي فيشي اللي هما معناتها بارطاجي اتسيتيرا اتسيتيرا به اي لابليكاسيون اوسي شنو هما لي زابليكاسيون اللي انت محطوطين عندك توا موجودين في الكلاس فيرتوال هذيا كي تنجم تجوتي اوتر ابليكاسيون هذه بالنسبه للبارامتراج دو ليكيب نمشي توا للبارامتراج نتاع جينيرال جينيرال هي شنية هي اسمها على جسمها جينيرال معناتها الي جينيرال بور تو الموند دونك انت كيما عندك دي كانو بور لي ستوديون نتاعك تنجم تعمل الجينيرال هذيا بور تو الموند الناس الكل اللي عندك 9 année الكل هنا دونك هنا نجم نجيري لو كانال هنا في لوتوريزاسيون نجم نحط الناس الكل تعمل بوبليكاسيون في الجينيرال ونجم نحط كان لي بروبريتير بوف بوبليي دي ميساج في الجينيرال شكون بروبريتير انا حطيته اللي هي زميلتي الاستاذه اللي معايا نجم نحط الجينيرال كان يجم يبوبلي فيه كان انا ولي زانسيونيون اللي معايا في الكلاس هذيا التلميذ ما نعطيش لا مان دو بوبليي دون جينيرال Par exemple, en général, نحطوا les supports de cours, quelques tutoriels pour mes élèves, des vidéos explicatives. Donc, معناتها نحطوا général pour les étudiants نتاعي. Donc هنا باش نجيو للجينيرال ونبداو نحكيو في les onglets au-dessous. هنا publication, donc هنا je peux publier. Donc, qui m'a chauffé que je peux publier, par exemple, une publication, je peux ajouter des fichiers, même je peux ajouter YouTube, par exemple, donc, révision ou bien révision Scratch, مثلا Scratch. Donc, on va faire le vendredi soir à 8 heures par exemple une révision directe مباشرة معناتها directe sur Scratch par exemple. Donc bien sûr كيما في الوورد يعطيني هنا جرا ايتاليك ونجم نعمل ميزون فور معناتها للتكست اللي قاعده نكتب فيه دونك كيف هنا جو بو سيليكسيوني فار اون ميزون فورم نجم نكبر نصغر اتسيتيرا جراند نقرا به نجم هنا نجوتي مثلا فيديو من اليوتيوب ديريكتومون دونك هنا سكراتش اذا كان انا عندي توتوريال مزيان نجم نحطه مثلا لتلامذتي كيما هذيا ونعمل انفويي هاكا ديجا انا حطيت لهم هنا في الجينيرال بوبليكاسيون دونك بور مي زيليف باش يشوفوا اللي احنا عندنا ريفيزيون معناتها في 8 متاع الليل نهار الجمعه وحطيت لهم فيديو بور لو فوار به هنا باش نمشي تو لونغلي فيشي دونك لونغلي فيشي لي تري امبورطون كوم سي عندي انا اسباس دو ستوكاج في وسط مايكروسوفت تيمز كأني عندي بيرو هوني نجم نجوتي par exemple des dossiers pour faire une arborescence pour mes fichiers حتى هوني تنجم تعمل une arborescence organisation de vos dossiers de vos fichiers وتنجم تكري directement les fichiers نتاعك تنجم تكري un document Word directement en ligne fichier Excel classeur Excel, présentation PowerPoint, bloc-notes OneNote, forms pour Excel, etc. Donc, là, je vais créer par exemple un dossier, je vais Scratch par exemple.
باش نحط لها مثلي par exemple des documents à la sketch, des documents Word ou bien des présentations PowerPoint ou bien des vidéos اللي نحب به. هنا يا اما باش تشارجيه من الاورديناتور نتاعك، يا اما باش تجيب اللين من برا، يا اما باش تجيب من وان درايف ولا من اي كلاود من برا معناتها. به انا هنا جو فو شارجي دو من اورديناتور. دونك هنا نمشي انا للبيرو نتاعي باغ اكزومبل، نمشي هنا ناخذ دوكيومون سكراتش. Par exemple, jeu de labyrinthe, c'est un jeu avec Scratch pour les élèves. Donc, il est en train de charger, de se charger. Ça va, Asma حد الآن؟ Oui, Fatma, on te suit très bien. Oui, oui, oui. Okay. Ça va, Ok, Fatma. merci. Ok, merci. Donc, voilà le fichier. Donc, dans le dossier Scratch. Donc, نرجع l'arborescence متاعي. Donc, je peux organiser mes fichiers pour les élèves. Les élèves aussi peuvent donc entrer dans le dossier Scratch. Voilà, ils voient le fichier jeu labyrinthe et ils le téléchargent dans l'ordinateur pour le voir, pour le consulter. Hein? هنا فما بوطون مزيان برشا اسمه سانكرونيزي. اش معناتها سانكرونيزي؟ قالت عليه ساعيكه في البارتي زميلتي ايمان. سانكرونيزي معناتها اي حاجه باش تستوكيها هنا في مايكروسوفت تيمز تنجم تنزل انت على سانكرونيزي. وين باش تتسجل؟ باش تتسجل في الوان درايف. الوان درايف هذايا سي ان اسباس دو ستوكاج كلاود تابع لمايكروسوفت. دونك ديريكتومون يتسجلك في الوان درايف. هنا تو باش نمشي نتعدى للبلوك نوت دو كلاس. bloc note de classe, c'est un espace de travail pour les élèves. Donc, تعرفوا Microsoft OneNote, Asma, OneNote. Oui, باش نديروا les références تاعنا. OneNote. OneNote, c'est bien. Donc, معناتها comme si j'ai un classeur, portfolio, où je vais créer des feuilles blanches pour mes élèves pour travailler là-dessous. C'est un espace de travail pour mes élèves. Donc, هنا تجم انت عندك OneNote existant d'avance تجم تجيبه حاضر وإلا tu vas créer un bloc-notes vide. Donc, هنا باش نعمل suivant. هنا من الأول تجم انت هنا par défaut في الوان نوت هذيا باش يعمل لك كرياسيون دو دوسي حسب لي زيليف. انا عندي كان هديل دخلتها اليف. دونك في التالي معناتها توا وقت باش نعمل كرياسيون دو سيت بلوك نوت باش يعمل لي كان دوسي الهديل برك. تخيل انا مثلا دخلت 90 تلميذ باش يعمل لي دوسيي نتاع 90 تلميذ. نجم من هنا انا معناتها نتحكم في لي دوسيي سو دوسيي دو سيت étudiant ou bien de cet élève. دونك هنا نجم هنا نسوبريمي ونحط انا مثلا اي دوسيي نحب عليه. مثلا هنا ترافاي ا دوميسيل نحط له دوسيي ترافاي ا دوميسيل ونحط له هنا مثلا دوسيي واحد اخر نسميه مثلا par exemple travail collaboratif ou bien travail collaboratif. عندنا احنا ان اسباس كولابوراتيف فاطمه. دونك كان نحب اسم اعطيني اسم اخر ايماني. دونك نجمو هوني مش ترافاي ا دوميسيل. دونك نجم تعمل لي برودكسيون معناتها فينو ولا هوني ديسكريبسيون دو نو travaux ولا دو مون travail description de mon travail. Et deuxième onglet باش تكون production finale description de mon travail خاطر هو سي معناتها كل étudiant باش يجي وحده. puis mes production finale.
Donc, si je fais les étapes de travail dans une page, les productions dans une autre page, ou là dans une autre section. Ben, هنا, donc, je vais créer. Voilà, donc هنا بلوك نوت حضرت كيما تشوفوا. به دونك هنا باش نلقى تلميذة هديل عندها الدوسي متاعها وعندها زاده لي سو دوسي متاعها اللي سمعت من السعيكة اللي هما description de mon travail et mes productions finales. Ben, هنا عندنا collaboration space, donc c'est un espace de travail. S'il te plaît, une question. Donc, il a indiqué par exemple 90 étudiants. Donc, il y aura 90 bloc-notes pour chacun. Donc, chacun aura bloc-notes. أنا من الأول قلت لك selon votre stratégie de travail. تجم أنت من الأول ما تحبش تعمل des dossiers pour vos élèves مش لازم. Donc هنا tu peux modifier معناتها تجم أنت tu supprimes وتعمل votre stratégie de travail. حتى من الأول هذيا الكلاس ريتا الكلاس هذيا كاملة l'équipe هذه كاملة تجم تعملها مثلا un nombre معين متاع تلامذة. معناتها هو يعطيك مايكروسوفت تيمز لا مان دو كريي معناتها قد ما تحب دي زيكيب تجم انت هذه تحطها بور 90 ستوديون وتجم تحط مثلا كلاس بور 15 ديتوديون سي تو. فهمتني اسماء؟ لا نحكي على البلوك نوت مانيش نحكي على لا كلاس على البلوك نوت. انت هاي البلوك نوت هي مربوطه بالكلاس فهمتني؟ مربوطه بالكلاس. اوكي très bien. فهمتني؟ Oui, très bien. Merci. Donc, هنا l'espace هذايا donc de travail نتاع l'élève يجي مثلا شنو يحب يجي يعمل فيه. Donc كيما تعرفوا انتم الون نوت. Donc هنا pas pour le reste mais on voit pas le résultat. هذا وين ظهر هذا وين. OK. Ça va, c'est bon. Moi, je n'arrive pas à suivre. Les images arrivent vraiment très, très en retard. Je ne suis qu'avec le son. C'est le cas de tout le monde? فما un décalage mais شوية مش برشا. فما Non, c'est bon. On a un décalage, c'est tout, mais on arrive à suivre plus ou moins. Non, c'est uniquement le son. Les images vraiment arrivent quand elles terminent une partie, les images viennent. Mais quand même, je vais continuer à suivre avec le son et après, je verrai l'enregistrement. Est-ce qu'on a l'enregistrement pour après, les enseignants? Oui, bien sûr. Très bien, parce que moi, je suis qu'avec le son. Je vous suis, mais avec le son uniquement. Très bien. Désolée, c'est à cause de la connexion Internet. Hein. Oui, elle est mauvaise en ce moment. Ma connexion est mauvaise en ce moment. Si je devrais avoir un autre meeting, ça serait bien une autre heure. Parce que c'est vrai que la connexion, généralement, elle est vraiment lente. C'est vrai. Oui. احنا في تونس on choisit ديما l'heure après 9h. معناتها les formations qu'on a fait après 9h parce que اكثر معناتها اقل معناتها ابرك معناتها الكونيكسيون ابرك من توا الوقت هذايا بالحق الناس الكل قاعده تشاده الانترنت بورتابل اتسيتيرا. Je continue, Tawa? Oui, vous continuez. Après, on verra avec l'enregistrement et on verra les images. Okay, on vous suit. Merci. Mouni, j'ai une réponse pour Asma, pour le bloc-notes de classe. Mahni Fatma.
Et je crois qu'on peut créer un bloc-notes pour chaque canal. Donc, هكاك يولي معناتها عندنا bloc-notes par canal وما يجيوش les 90 étudiants اللي حطيتهم أنت في الجنرال. Donc, باش يجي par 30 معناتها 30 élèves موجودين في البلوك-نوت canal 9e B1, 30 élèves canal 9e B2, 30 élèves canal 9e B3. Donc, je pense qu'on peut créer... إيمان أنا مثلا نجبر جينيرال نحطوها سي بور جينيرال حتى l'espace de travail ici donc je peux faire ما هو قلنا احنا من الأول selon la stratégie de travail تجم انت جينيرال هذايا تحطوا pour la collaboration de vos élèves par exemple seulement mais il crée automatiquement des معناتها البلوك-نوت de classe il crée automatiquement lorsque tu crées un bloc-notes de classe dans général معناتها ما تنجمش تفسخ راهو الباج مثلا هذه البعثة ما تنجمش تفسخها tu ne peux pas la supprimer donc il crée automatiquement des pages pour chaque étudiant donc هكايا معناتها on ne peut pas ما نجموش ما نحطوهمش comme des membres في général. Donc, on doit les ajouter comme les 90 élèves, on doit les ajouter en général pour y créer des canaux avec 30 élèves par canal. Donc, je vois... Oui, c'est une idée, très bien, Imen. C'est une idée. Donc, هنا أنت حسب les idées نتاعك شنو تحب تعمل. ديما نرجع نقول selon votre stratégie de travail. Donc, كي أنا توا سمعت كلام إيمان مشيت للكانال 9 B1 وزدت ابليكاسيون OneNote وتنجم تجوتي بلوك نوت معناتها ولا كريي ان بلوك نوت في وسط 9 B1 كهو. دونك إيمان هوني وتسميها شنيا هذيك البلوك نوت. فهمتني أسماء؟ Oui, très bien. Ok. Donc, je continue pour la bloc-notes de général. باش نواصلوا في البلوك نوت دو كلاس 2 المفيد انت تعرف تعمل كرياسيون دو بلوك نوت وتعرف تلامذتك تفهمهم كيفاش يخدموا عليها سي سا لو برينسيبال بور موا مي لورغانيزاسيون والافكار هذوك من بعد انت خمم كيفاش باش تنظم التيمز نتاعك كيما تحب انت. دونك هنا l'élève peut écrire peuvent ajouter par exemple peuvent insérer des images, des fichiers, audio, directement, par exemple à Microsoft Suite, une présentation, يحط le lien هنا directement G Suite embedded معناتها في وسط OneNote معناتها اللي أنا يعجبني برشا OneNote مزيان برشا c'est un espace de travail ماجيك أنا نقول ماجيك والله. دونك هنا بالنسبة للبلوك نوت دو كلاس المفيد احنا نعرفوا كومون كريي سيت بلوك نوت من بعد لورغانيزاسيون كيما قلنا انت اعمل اورغانيزاسيون كيما تحب انت. بح دوفوار دونك جاريف توا احنا شو عملنا حد الان اسمع عملنا كلاس فيرتويال عملنا دي كانو ومن بعد درنا c'est-à-dire quand شفنا général qu'est-ce qu'il y a comme application possible من بعد كيفاش on crée des classes pour c'est-à-dire si on a plusieurs groupes de 9e ou la 8e ou la peu importe ومن بعد كيفاش on peut ajouter des fichiers et comment ajouter un cahier de classe pour les élèves. Oui. Ben توا وصلنا للإيفالواسيون عطيتو انتي دي بوبليكاسيون عطيتو دي فيشي باش يراجع عطيتو اسباس دو ترافاي توا وصلنا للإيفالواسيون pour créer des évaluations pour mes élèves. Donc هنا يعطيك la main de type de devoir. Donc هنا يعطيك à partir d'un devoir existant. Par exemple أنا عندي un autre classe نتاع عامني والنوفيام année عندي un devoir حاب نجيبه هو بيدو هنا donc à partir d'un devoir existant ou bien questionnaire sous forme de forms Microsoft Forms الناس الكل نعرفوا الفورمز ou bien affectation je vais affecter معناتها un devoir à mes élèves. Donc باش نبدا بالكيستيونير par exemple أنا هوني
نحب نعطي للتلميذ تلامذتي كيستيونير نجم نعمل نوفو فورمولير من الاول وبيان كيستيونير بهاد نعملو نوفو فورمولير انا العاده ديما ناخذ الفورمولير اكزيستون. دونك انت باش هوني باش تورينا كيفاش كري ان دوفوار ابارتير دان فورمز اوفيس فورمز. Oui. عملت كرياسيون دو نوفو وحلتها. لا خلي مايكروسوفت فورمز. بون المرة هذه صعبة شوية الكونيكسيون. عملت فينا الكونيكسيون ما عادش نعملوا حتى فورماسيون في الستة بتاع العشية. دابيتود اكيلو غديروهم فاطمة؟ 9 تاع الصباح 9 soir. تاع الليل داكور. En tous les cas حنا جو سي با إلا لو ميم كا بور فو رانا اون مود رمضان هنايا شهوانا ناكلو. قلبنا كل شيء في الليل. هوني مش بطيني انا جاغيت هنا باش يحط لي جو كري مايكروسوفت فورمز دونك انا جاغيت دونك نرجع باش ما نزيدش نبطع عليكم. جو رetourne دونك هنا باش نعمل كيستيونير من الاول. وقت نعمل كريي يا اسماء باش يعطيني نصنع فورمز فهمتني؟ بيان. دونك انا جي اغيتي باش ما نزيدش نضيع الوقت باش نجيب كيستيونير حاضر واللي هو مش حاضر راهو اللي ما حطيت فيه حتى شيء فارغ ديجا مرة فاتت حطيته فارغ ودخلت باش ما نضيعش الوقت. مي دافونس انا جو في كريي ان فورمز pour l'exploiter dans cette phase de formation. Donc, c'est pas la peine d'ajouter, d'attribuer un barème, Fatma. C'est Office Forms, Fama déjà. Dessous. هنا 0 بوان خاطر كيما قالت توا زميلتي إيمان هو النوتاسيون il fait automatique. Donc, attribuer à quoi 9e année de base, ma classe est virtuelle, pour tous les étudiants, ou bien tu peux sélectionner les étudiants معينين معناتها مش الكل. هنا l'échéance نتاعك دونك انا هنا 8 افريل 6 افريل باش نحطها له التيست هذايا من هنا الغدوه. هذه احنا توا خدمه اون ليني على خاطر معناتها تنجم تعطيه échéance خاطر مش الناس الكل تنجم انت في الجينيرال تعمل لهم بوبليكاسيون على الاول انونس قبل ما تهبط انت التيست تقول لهم معناتها انا راني باش نعطيكم تيست ديفاليواسيون باش تلامذتك الكل يشوفوها. هنا ليشيونس نحطها لهم الغدوه نص الليل ونعمل افكتي. فوالا دونك نورمالمون توا في الجينيرال باش يشوفوها باش تجي وديجا انا جاتني نوتيفيكاسيون خاطرني انا انسينيونت معاك في ليكيب اي ولي زيليف تجيم اساينمنت نوتيفيكاسيون هاكي جاتهم شفت هاكي في الجينيرال توا لي زيليف مش يشوفوها راهو عندهم تيست ديفالياسيون سو سكراتش. دونك هنا باش يجي يعمل فيو اساينمنت باش يدخل لها وباش يلقى الفورمولير يدخل له ويخدموا. وي انا هوني نورمالمون باش نلقى تو لي زيليف نتاعي. انا عندي كان هديل il n'a pas vu le devoir non remis. هنا نجم انا نعطي دي كومونتير بخلاف النوت
Donc, c'est pour la création d'un questionnaire. Donc, هنا باش نمشي نعمل توا création affectation وباش نعمل devoir sous forme d'un devoir. Donc, هنا par exemple devoir numéro 1 دونك هنا لي انستركسيون هنا قبل ما نكتب لي انستركسيون هنا باش نعطي انا الريسورس نتاعي دونك هنا يعطيني لا مان دونك يا اما باش تجيب انت من الاورديناتور نتاعك دوفوار حاضر كاريمون انت tu l'as traité معناتها بالوورد ولا باللي تحب والا باش تجيب له من البلوك نوت دو كلاس والا ليان معناتها خدمت انت دوفوار نتاعك مثلا كويز sur internet ou bien Kahoot ou bien n'importe quel lien معناتها خدمته انت devoir en ligne والا باش تعمل انت création de document Word en ligne ou bien PowerPoint ou bien Excel donc يعطيك la main de créer un nouveau fichier donc انا هوني باش نجيبو حاضر والا من الوان درايف bien sûr تجم تحط انت في الوان درايف نتاعك les devoirs نتاعك وتجيبهم من الوان درايف ben هنا je vais charger mon devoir à partir de mon appareil. Donc هنا فما devoir de synthèse pour la 8e année. Je vais la télécharger plutôt. Oui, Fatma, je dois spécifier le barème. خاطر ما عنديش وني barème. Donc, je dois affecter à ce devoir un barème. مش كيما في questionnaire, c'est automatiquement, puisqu'il existe le barème parmi les propriétés du Office Forms. Donc là, je dois affecter un barème à ce devoir. J'attends le chargement du fichier. Oui, pour l'évaluation, est-ce que les notes sont reportées directement dans la partie notes? Yes. Oui. oui, Asma. Donc, et s'ils ont plusieurs devoirs, par exemple? Oui. Ils ont plusieurs devoirs. أي أنت كي باش تحط الدوفوار هوني باش يشوفوا التلميذ في الجينيرال باش يدخل باش تجيك كل تلميذ باش يدخل باش يلقى كوبي propre à lui donc il va travailler il va retourner ce devoir فما بوطون retourner donc وانت تنجم تشوف الدوفوار نتاعو من بعد خاطر من بعد انت عندك في النوت tous les élèves عندهم كوبي من هيك الدوفوار فهمتني أسماء؟ pas très bien. كيفاش عندهم هنا باش تفهمني باهي بالكدا لازمني انا نخرج وندخل en tant qu'élève فهمتني انا حبيت كيفاش باش نخدمها معاكم حبيت انا ندخل واحد فيكم élève مي امس وقت دخلتكم في الليكيب با معناتها ما حب يدخل فيكم حتى واحد تو انا كي نخدم مع لي تونيزيان معناتها يشوفوا فريمون اللي وقت مثلا نعطيهم 20 sur 20 une note باش تجيهم نوتيفيكاسيون على النوت انا travaillé sur ça معناتها réellement معناتها لي بارتيسيبون اللي انا نفورمي فيهم نحطهم كونتون كيليف pour moi et je fais l'interaction
Donc, Mais احنا là, le هنا problème en avec tant vous, qu'invité, c'est ça. On est en tant qu'invité, on n'a rien comme option. صحيت انت توا انفيتي هيك علاش Très bien, ما نجمش حتى نحطك إليف انا توا très المشكله. bien. Ok. باهي هنا terminé. Donc هنا les instructions par exemple cliquez باهي هنا فاطمة سي سي بوسيبل انه بعد ما تكمل انت الدفوار هذيا تنجمشي تعمل ديكونيكسيون من مايكروسوفت تيمز وتدخل هديل بيسكو هديل est un élève dans cette classe. هدي المشكله الكونت نتاعها اللي اكسبيري من الكونت جيميل مانيش عارفه حتى المود باس نتاعو شنو فهمتني اللي بلوكي بار جيميل. كلشي تعطيني ان اوتر كونت جيميل نتاع احمد مثلا ولا حاجه وتجرب انت يا ايمان. احنا نزيدوها هدية في لي زوتر فورماسيون انه اون كري ان انا جيت المخ الساعيكه ونا با لو طون بور لا فير هيك علاش ما قلتلكش عليها. باهي هنا لي بوين اي كملي. نعم. دونك هنا باش نعطي الدوفوار نتاعي sur 20 par exemple. هنا je peux ajouter un barème pour mon devoir. Je peux le créer ou bien je peux le charger. عندي barème حاضر مثلا pour les questions de ce devoir. donc نمشي نشارجيهم ولا نعمل nouveau barème ونصنع انا الباريم الاول نتاعي. donc هذايا comment faire un nouveau barème. attribuer à 9e année de base tous les étudiants كيما الساعيكه date d'échéance كيف تجم تبدلها. donc هنا مثلا الدوفوار انا نعطيه باش يخدمها حتى الفان دو سيمين par exemple dimanche مع نص الليل باش يخدم لي الدوفوار هذايا ونعمل افكتي. وقت نعمل افكتي بيان سور دونك هنا في الجينيرال دورنا نورمالمون باش تجي نوتيفيكاسيون للتلامذه وباش يجيهم الدوفوار نتاعهم تحت التيست ديفالواسيون. voilà donc devoir numéro 1 sur Scratch. donc view assignment. نجم هنا نعمل affichage de l'étudiant شنو جاه l'étudiant هو هكا ويمشي هو دونك باش يدخل للدوفوار نتاعو. نجم هنا هوني نعطيه النوت نتاعو sur 20 par exemple. par exemple 20 sur 20. نجم نعمل روتورني. هوني سامحني فاطمة هوني مدام أسماء شفتها هوني l'état de هديل c'est un élève elle est non remis le devoir على خاطر هي هديل ما دخلتش بالكونت نتاعها وما شافتش الدوفوار. يسوفي انه هديل تدخل بالكونت نتاعها ليتا تتبدل عندك انت كأونسينيونت تولي رومي اون فوا تتبدل ليتا عندك انت اوتوماتيكمون وقت اللي هديل تشوف الدوفوار وقتها انت تشوف الدوفوار نتاع هديل و sur la base du travail de هديل tu donnes une note معناتها. فوالا هذا هو كيفاش معناتها سي كلير. وتجم مثلا انت هنا تخيل عندي انا 30 اليف مثلا 30 étudiants تجم انت من بعد تكسبورتي لي نوت نتاعهم سور اكسل اكسبورت فير اكسل. اوكي دونك انا هنا نجم نعطيها الفان نتاعها ودونك ونمشي من بعد دونك نعمل لها روتورني. اوكا ديجا انت باش تتبع انت هنا
tu as attribué deux devoirs, test d'évaluation ou devoir de scratch, donc 0 remis. معناتها خاطر انا عندي ان سول étudiant donc يعطيك قداش من واحد رجع لك ريتا. Oui, c'est bon. وهنا نورمالمون لي نوت الكل افيشي هنا، من بعد تلقى لي نوت الكل افيشي هنا، خاطر انا توا ما زلت ما عطيتش ما رجع مثلا هنا باش تلقى عندي هديل دوفوار دو سانتيز نتاع سكراتش عطيتها 20. هنا ما صارتش النوت نتاع ليفالواسيون خاطر التو ما دخلت هي للفورمز وعمرتها. كان تعمر الفورمز راهي باش تاخذ اوتوماتيكمون اون نوت وباش تجي هنا اوتوماتيكمون نوت. فهمتني اسماء؟ Oui, très bien. C'est bien. La partie, c'est ce qui fait galérer les enseignants. La partie. سيرتو في الانسينيمون سوبيريور اسماء كيما حكيت لي المره الفايته. صحيح. به دونك هذه لي فونكسيوناليتي الكل. هنا كيما وريتكم الساعه tu peux ajouter d'autres applications donc يوتيوب ويكلت ون نوت اللي تحب انت اللي انت ديما تخدم بها معناتها مع لي زيتيديون نتاعك دونك تحطها انتغري في وسط تيمز. هيك علاش هي ديجا قالت لكم ايمان في البارتي تيوريك المايكروسوفت تيمز كانه هاب يلانغلوب تو. معناتها انت هنا بالمايكروسوفت تيمز ما عادش تستحق حتى ابليكاسيون لبرا، كل شيء موجود في وسط الكلاس فيرتوال هذيا. وزاده حاجه مزيانه برشا تو باش نمشيو لها اللي هي الكالندريي. الكالندريي انك تنجم تعمل ريونيون فيزوال كيما احنا توا قاعدين في ريونيون مباشر ديريكت. دونك هنا عندك الكالندريي نتاعك وتنجم تعمل نوفيل ريونيون. بار اكزومبل انا نخدم اون ليني مع تلامذتي دخلتهم الكل في الكلاس فيرتوال قاعده نخدم معاهم او مود ديفيري، نبعث بوبليكاسيون شوفوها اتسيتيرا اتسيتيرا. نجم انا مثلا نعمل كل 3 ايام ريونيون ديريكت باش نعملوا كونتاكت ديريكت انا وتلامذتي ونشوفوا احنا لافونسمون، نسال على حوالهم يسالوا على حوالي حاجه ما فهموهاش اون ديريكت نجموا نديسكوتيو مع بعضنا. والا مش كل 3 ايام مره في الجمعه والا مرتين ما نعرفش انت حسب الديسبوزيسيون نتاعك والتقسيم الترافاي نتاعك. دونك هنا انا je clique sur nouvelle réunion pour créer cette réunion. هنا باش يعطيني لما d'écrire le titre donc réunion avec les élèves de la 9e B1. نحب كان تلامذة 9e B1 نجم نجيبهم هنا الكل. مثلا انا عندي ديما نجرب بهديل هاجر جاتني هديل فوالا. دونك هنا عندي ريونيون وقتاش مثلا انا مش نعملو ريونيون بعد ما انا هبط لهم لي دوفوار ايتترا مش نعملو لو ديمانش وقتاش مثلا مش نعملو الاربعة متاع العشيه 4 heures après midi. دونك باش نبقى معاهم مثلا ساعه مثلا ساعه. به نجم انا الريونيون هذه نعملها سو ريبيت par exemple tous les jours tous les semaines mensuel etc. دونك هنا جاجوت لو كانال معناتها اللي نخدم به هنا توا مثلا هذه 9e كلاس 9e اني باش تجيهم في الجينيرال الريونيون هذه. نجم هنا نكتب لهم تكست مثلا اكسبليكاتيف بوركوا سيت ريونيون علاش انا عملت ريونيون هذه بور ديسكوتي ان بروجي بور ما نعرفش انا بور فير اون ريفيزيون اون ديريكت اللي تحب تكتب لهم غاديكا وتعمل envoyer. Ou bien, Fatma, on peut choisir le canal 9e B1 puisque اي انا توا ديريكتومون دخلت. هو الاكثريه لي ريونيون يجيو في الجينيرال راهو. يمكن كان عملناها احنا بيبليك الكانال تظهر اما هي ما ظهرتش الكانال اوكي خاطرها بريفي. اوكي هنا باش نرجع انا لليكيب نتاعي الجنرال باش نشوف انا اسكو الريونيون ظهرت نتاعي ولا لا.
يمكن أنا عندي أن autre classe 9e année هذه فوالا جيت في الكلاس واحدة أخرى ما يقلقش شفتوا هي ال في بالي tu peux modifier les paramètres. أي نجم نمشي هنا ما نجمش نبدل الكلاس ريتا ما يعطينيش لما به دونك ما يسالش ما يقلقش انا جوست فوت دو فراب دونك هنا ريونيون تاعي جات تخيلوا هذه الكلاس نتاع الساعيكه دونك هذه الريونيون تاعي جات هنا دونك فوالا ريونيون افيك لي زيليف دو لا 9e B1 samedi 4 avril à 16h دونك ثلاث تلامذه باش يلقاو ريونيون وباش يكونوا في الموعد نهار دونك السبت الاربعاء متاع العشيه دونك فوالا دونك هذايا سي بور تو dans la classe virtuelle نتاعنا باهي شكون عنده question ça va est-ce que ça va ou non bien فاطمه très bien alors معناتها انت هوني نلخص شنو حطت فاطمه زميلتنا شنو وريتنا لايف donc elle a créé une équipe nommée 9e année de base. Puis pour former des groupes sur cette équipe, donc elle a créé un canal nommé 9e B1. Donc elle nous a montré comment changer les paramètres d'une équipe ainsi que d'un canal. Pour avoir la notion d'une équipe, on doit ajouter des membres comme étudiants. Et si vous avez un enseignant que vous voulez se collaborer avec lui, donc vous pouvez ajouter son email. Bien sûr, la notion de collaboration, donc vous devez partager des fichiers. Je fais avec ma collègue Fatma comment partager un fichier, comment créer une arborescence sous votre équipe. Aussi, un outil très important de collaboration, c'est le bloc-notes. C'est le bloc-notes de classe, comment créer un bloc-notes de classe avec chaque étudiant avec sa page propre. Aussi pour faire des devoirs comme une évaluation en ligne. Donc, je fais avec ma collègue Fatma comment créer un questionnaire à partir de Office Forms ou bien créer une affectation à partir d'un devoir déjà existant sur votre appareil. Si vous avez une application que vous utilisez beaucoup lors de vos productions, donc vous pouvez l'ajouter comme onglet. Aussi pour faire des réunions, des visioconférences avec vos étudiants, donc vous pouvez utiliser l'onglet calendrier et cliquer sur le bouton ajouter, créer une réunion. Et vous choisissez l'horaire, les invités, le titre, une description bref pour votre réunion. Puis, vous pouvez envoyer le lien à vos élèves, à vos étudiants. Voilà, merci Fatma. Merci. Madame Imen ou Fatma. En fait, je voulais juste résumer. On peut l'appliquer pour des élèves comme pour des étudiants ou pour gérer un laboratoire, une équipe, une administration, c'est-à-dire le domaine où les personnes peuvent changer, mais toute équipe peut utiliser un environnement qui mène à où tout est intégré. Oui, maintenant, il faut juste adapter les outils à les fonctions. Voilà, parce que déjà, on est des administrateurs, des enseignants, il y a plusieurs profils. Voilà, ça donne des idées. Déjà, lorsque vous créez une équipe, vous avez le choix
le type de l'équipe, une classe ou bien une communauté. Donc, vous pouvez créer une équipe comme communauté. Ma famille, je fais des étudiants, sauf des enseignants, pour se collaborer. Justement, un membre, il gère une association. Une association, donc, même chez moment, ils peuvent gérer les rubriques, les formations, les activités. Donc, chacun, comment il peut personnaliser l'outil. Oui. أنا هنا أسمع الإكرام تاعي. Oui. باهي أنا جوست هنا في البارتي نتاع الفيديو كونفيرنس. دونك هنا جوست الباغ هذيا كيما شفتوها. دونك نتوما نورمالمون اكتشفتوها. عندك هنا الكاميرا بور اكتيفي ديزاكتيفي، عندك الميكروفون، عندك البارتاج، عندك لي 3 بوين هذوما عندنا دي اوبسيون اوسي. دونك هنا l'enregistrement, tu peux enregistrer votre conversation ou bien votre réunion et autres fonctionnalités. Aussi, هنا chatbox, il est très important pour nos élèves, pour écrire les questions, etc. Et afficher les participants. هنا حاجة أخرى زادة مهمة إنه نجم أنا نبارتاجي tableau blanc. Tableau blanc معناتها pour interagir avec mes élèves. أنا هوني vous pouvez écrire tout le monde dans ce tableau. Donc, تجمو تكتبوا par exemple une remarque pour cette formation. عجبتكم ولا الفورماسيون عجبكم لا donc باش يجيكم donc تجمو تكتبوا par exemple une remarque pour cette formation. عجبتكم ولا الفورماسيون عجبكم التيمز ولا لا. donc باش يجيكم دي ستيلو. ça va أسماء جاكم التابلو؟ يعطيكم الصحة. non pas encore راه عندنا un texte tableau blanc en cours d'affichage donc ça va venir. شكون يكتب وي؟ شكون قاعد يكتب وي؟ أنا عجبتك الفورماسيون. Nous, pour le moment, احنا ما عندنا والو. Bon, فما Toujours tableau blanc en cours d'affichage. Un message tableau blanc en cours d'affichage. هذاك هو tableau blanc pour affichage. Tableau blanc en cours d'affichage. Donc, on n'a rien pour l'instant. En cours d'affichage. Je suis en train d'écrire. Et là, on ne peut pas accéder au chat parce que en même temps, ça dira on ne peut pas laisser des remarques là. J'arrive pas à trouver l'angle. Oui, اسمع البورتابل في البي سي حالك دخلت. non على خاطر بالPC on a juste clavier des numéros, on n'a pas ici du texte. Non, uniquement des numéros. إيه على خاطر انتوما ما تكونش ليكيب هيك عليه الكونفرساسيون. d'accord. الكونفرساسيون ما تجيكمش على خاطر ما كمش مومبغ في ليكيب، خاطر ما حناش نفس الكوميونيتي في تونس والجيري. دونك كيما قالت زميلتي فاطمه حابه تزيدكم في ليكيب لكن ما نجمتش. احنا في تونس نجموا نزيدوا لي زونسينيون نو كوليك، دونك تتزاد لهم الشات بوكس يجموا يكتبوا. فوالا معناتها que soit connecté بالتليفون ولا بالبيسي تجيك. Parce que c'est intéressant parfois qu'on nous déroule le cours. Donc les participants peuvent nous laisser des commentaires ou là des questions quand on peut évoluer le cours en fonction. Là, comme j'arrivais pas à l'avoir, je pensais Maquinge. Merci. Donc notre formation est terminée. Inch'Allah يا رب تكونوا استفدتوا منها وعطيناكم le plus. Merci pour votre attention. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم انتم تاني. Merci à vous.
Oui, Merci merci à à vous. vous. إلى اللقاء. بارك الله فيكم. إلى اللقاء. يعطيكم الصحة avec l'enregistrement. يعطيكم الصحة. Asma, on compte sur vous pour récupérer la vidéo parce qu'on a manqué un peu très bien. les... Oui, oui, oui.